কাকু বাবাকে বালিশ চাপা দিয়ে দিল, আর মা সেই মুহূর্তে সেখানে দাঁড়িয়ে হাসছিল। মায়ের সম্মতিতেই চারজন মিলে এই কাজ করেছে। এইরকমই হাড় হিম করা স্বীকারোক্তি সন্তানের। মায়ের মুখোশ টেনে খুলে দিল ছোট ছেলে। কতটা মর্মান্তিক একটা ঘটনা ভাবুন। পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় নিজের স্বামীকেই শেষ করিয়ে দিল স্ত্রী, তাও আবার ছেলের সামনে। রাজস্থানের আলোয়ার জেলার খেরলি এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। মৃত ব্যক্তির নাম মান সিং জাতফ ওরফে বীরু। আসলে স্বামীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পিছনে ওই মহিলার কি উদ্দেশ্য ছিল সেটাই এবার বলবো আপনাদের। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ছোট্ট ছেলেটা পুলিশের কাছে জানিয়েছে যেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল সেদিন রাতে তার মা আগে পরিকল্পনা করে বাড়ির দরজা খোলা রেখে দিয়েছিল। এর মধ্যে রাতে চারজন লোক চুপচাপ বাড়িতে ঢোকে, আর তাদের মধ্যে পরিচিত কাশি কাকুও ছিল। পুলিশ জানতে পারে এই ব্যক্তি আসলে কাশিরাম প্রজাপতি। জানা যায় ওই কাশিরামের সঙ্গেই নাকি অনিতার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বিয়ের পরও তিনি স্বামীকে লুকিয়ে চুরিয়ে কাশিরামের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন, আর তাই প্রেমিকের জন্য স্বামী মান সিংকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে গভীর ষড়যন্ত্র করে বসে স্ত্রী। প্রেমিক এবং চার ভাড়াটাকে দিয়ে মান সিংকে শেষ করে ফেলে। জানা যায় ওই সময় তাকে বেধড়ক মারধরের পর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে শেষ করে দেয় কাশি এবং তার দলবল। আর সেই সময় পাশে ছুঁয়েছিল এই ছোট্ট ছেলেটা। সে কিন্তু তখন সেখানে ঘুমিয়ে থাকার ভান করছিল। সে আসলে গোটা ঘটনাটাই নিজের চোখে দেখেছিল। চোখের সামনে নিজের বাবাকে শেষ হতে দেখেছে ছোট্ট এই ছেলেটা। ওই ছোট্ট ছেলেটা তার স্বীকারোক্তিতে জানায়, আমি ওখানে সবে ঘুমিয়েছিলাম, তখনই দরজায় হালকা শব্দ পাই। চোখ খুলে দেখি মা দরজা খুলে দিচ্ছে। কাশি কাকু বাইরে দাঁড়িয়ে। আমি জেগে উঠে দেখলাম মা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সঙ্গে আরো চারটে লোক। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই উঠিনি, চুপ করে সবটা দেখছিলাম। কাশি কাকু বাবার মুখে বালিশ চেপে ধরেছিল। যখন আমি বাবার কাছে যাই, কাশি কাকু আমাকে ভয় দেখাতে থাকে। আমি তাই ভয়ে কিছু বলিনি। কি বলছেন মান সিং এর ছেলে, আসুন শুনি। 4 तारीख को ये हुई थी। पापा आए थे घर पर। पापा ने कहा था चार्ज लगा दे फोन। चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो होता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। फिर मैं सो गया था मैं। फिर एक काशी आया था। मम्मी ने गेट खोल दिया था। काशी आया था, मुझे आवाज आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काशी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये नाश्ती वाला। आप उस समय के जग रहे थे? आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज आ गई थी जब। कैसी आवाज आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, ऐसे मुझे ना इसकी आवाज आई। फिर मैं जग गया था। आपको किसी ने रोका था चिल्लाने से? तो फिर आप देखते रहे थे चुपचाप? मैं तो चुप चुप। जब मैं बताने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर काट पर सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दिया मुंह पर, और ना पर जो वो लगा दी सापी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर, और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे, और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी बस। ठीक है, वहीं खड़ी हुई थी। पापा होते हुए जब भी आता था या कैसे आता था? जब हमारे घर तो ये पापा नहीं होते थे ना, जब भरतपुर ये चल जाते थे ना, जब आते थे। अब आपको किसकी याद आ रही है? मुझे पापा की आ रही है। अभी इस समय आप कहाँ हो? इस समय मैं घर पर हूँ। किसके घर पर हो? मेरी बड़ी मम्मी के घर। बड़ी मम्मी के घर। ये लोग कैसा रख रहे हैं आपको? बहुत अच्छा रख रहे हैं मुझे तो ये। अब आप तो क्या चाहते हो कि जिन्होंने आपके पापा को मारा उनके लिए क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ पापा के वक्त कुछ शांति मिल जाए या मर जाए ये लोग मर जाएं जिन्होंने आपके पापा को। मुझे अब आपके पापा को मारने में उनका हाथ है, तो आपको अब कैसी लग रही है? बेकार। बेकार। क्यों? क्योंकि पापा भी नहीं तो मर रहा है, मम्मी क्यों गेट खोलते उनका मतलब नहीं है। तो পুলিশ জানিয়েছে মান সিংকে জানে শেষ করার পরিকল্পনা করেছিলেন অনিতা এবং কাশিরাম।
এর জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন অনিতা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কাশি এবং অনিতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তরা পলাতক। কি বলছেন পুলিশ আধিকারিক শুনবো। दिनांक 7/8/2025 को रात्रि को पति और पत्नी दोनों अपने मकान में सो रहे थे। पत्नी ने प्लानिंग बनाई, अपने प्रेमी और 4 अन्य व्यक्तियों को 2 लाख की सुपारी देके और बुला लिया। पत्नी ने स्वयं ने मकान का गेट खोला और अंदर प्रवेश करके उन्होंने किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा और उसके प्रेमी ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया और गला मोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु होगी। अब इसमें क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है? इसमें पत्नी अनीता और प्रेमी काशी और अन्य व्यक्ति बचे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करना शेष है, जिसमें विष्णु, नवीन, चेतन 3 व्यक्ति अभी फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करना है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए उनका पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? तीनों आरोपियों के लिए टीम गठित की गई है, उनकी तलाशी जारी है। जो पत्नी है उनको क्या रिमांड लेकर आज कहाँ भेजा गया है? 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। आज उनको फिर न्यायालय में पेश किया जाएगा। ছেলের বক্তব্যে উঠে এলো আসল সত্য। ঠিক কি ঘটেছিল সেই রাতে? ওই ছেলেটি বলছে যে কাকু বাবাকে বালিশ চাপা দিয়ে দিল আর মা সেই মুহূর্তে সেখানে দাঁড়িয়ে হাসছিল। মায়ের সম্মতিতেই 4 জন মিলে এই কাজ করেছে। এরকমই হার হিম করা স্বীকারোক্তি সন্তানের। মায়ের মুখোশ টেনে খুলে দিল ছোট ছেলে। কতটা মর্মান্তিক একটা ঘটনা ভাবুন। পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় নিজের স্বামীকে জানে শেষ করে দিল স্ত্রী, তাও আবার ছেলের সামনে। রাজস্থানের আলোয়ার জেলার খেরলি এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটেছে। মৃত ব্যক্তির নাম মানসিং যাদব ওরফে বীরু। আসলে স্বামীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পিছনে ওই মহিলার গোপন উদ্দেশ্য ছিল। ওই ছেলেটা পুলিশের কাছে জানায় যেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল সেদিন রাতে তার মা আগে থেকে পরিকল্পনা করে বাড়ির দরজা খোলা রেখেছিল। এরপর মধ্যরাতে 4 জন লোক চুপচাপ বাড়িতে ঢোকে আর তাদের মধ্যে পরিচিত এই কাশি কাকুও ছিল। পুলিশ জানতে পারে এই ব্যক্তির আসল নাম কাশিরাম প্রজাপতি। জানা যায় ওই কাশিরামের সঙ্গেই নাকি অনিতার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বিয়ের পরও লুকিয়ে চুরিয়ে সম্পর্ক রেখেছিলেন আর তাই প্রেমিকের জন্য স্বামী মানসিংকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে গভীর ষড়যন্ত্র করে বসে স্ত্রী। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।